Dobar dan, dragi prijatelji, dobro mi došli. Drago mi je da smo danas ponovo zajedno i ponovo se nalazimo na prelepom Paliću. Moje ime je Milica. Danas želim sa vama da podijelim čas joge za cijelo tijelo i na kraju ćemo da uđemo u moju omiljenu pozu koja se zove špaga ili Hanumanasana. Ukoliko ste spremni, hajde da počnemo. Možemo da počnemo iz stojećeg položaja. Namestit ćemo noge u stopala u širini ramena i zatim ćemo blago da se spustimo ka dole. Kolena blago savijemo i tijelo opustimo ka dole. Blago se ljuljamo. Pronalazimo svoj balans, svoj mir na prostirci. Uživamo u vremenu koje smo odvojili za sebe. Gledamo da nam je skroz cijelo tijelo opušteno. Zatim, kada smo lagano pronašli svoj balans, stabilizujemo se na sredini. Zatim lijevu ruku spustimo dole, desnu nogu ispružimo, lijevu dosta savijemo u kolenu i idemo lagano sa desnom rukom ka gore. Otvaramo desno rame i zatim blago spuštamo desnu ruku dole, idemo lijevu dižemo. Sada nam je lijevo koleno ispruženo i noga, a desna savijena. Idemo to da ponovimo ponovo na drugoj strani. Dišemo duboko, svesno i lagano. Ponovit ćemo još jednom obe strane. Ovaj čas je idealan za jutarnju vežbu, za jutarnje razgibavanje. Sada ćemo ponovo da se vratimo u naš prvobitni položaj, pozu. Spustit ćemo ruke dole na pod i idemo lagano, prvo desna noga, pa lijeva noga iza i idemo u pozu pas koji gleda na dole. Istežemo noge, kičmu, zatim lagano idemo desna noga gore, pa kod nosića, pa idemo ponovo gore, visoko, kod nosića, idemo gore, kod nosića i stavljamo sada stopalo između ruku. Sada se nalazimo u niskom iskoraku. Ova poza je veoma bitna ukoliko želimo da dođemo do poza špage ili Hanumanasane.
Bitno je da nam bokovi stoje ravno. Spuštamo lagano bokove ka dole. Idemo do svoje granice, koliko nama prija, a da ne osjećamo bolove. Možemo se navaliti rukicama na koleno. Mirni smo. Zatim ćemo spustiti ruke dole na pod ili koristite blokove ako vam je tako lakše. Ako nemate blokove, možete koristiti i knjige, recimo sa tvrdim koricama. I sada idemo u polušpagu. Obično radim varijantu da su leđa pravo i da je stopalo ka gore. Sada ćemo da se spustimo skroz ka dole, da se opustimo. I dišemo. Istežemo noge, otvaramo kukove i polako se pripremamo svesno za pozu. Zatim idemo lagano ka napred. Sada ćemo da uradimo jednu rotaciju kičme. Idemo, udah. Anjali mudri ruke, spojimo ih kod grudi i idemo lagano, levi lakat na desno koleno. Trudimo se da su nam spojene šakice kod srca. I sada dišemo. Vratimo se lagano ka početku. Spustimo ruke dole. Odgurnemo se. I idemo desna noga gore. Vratimo se u pas koji gleda na dole. I sada idemo lijeva noga visoko gore. Idemo lijeva noga kod nosića. Zatim idemo ponovo gore. Kod nosića. Idemo gore. Idemo kod nosića. I sada stavljamo stopalo između. Ponovo se nalazimo u niskom iskoraku. Bokove lagano spuštamo ka dole. Ono što smo radili sa jednom nogom, gledamo da uradimo i sa drugom nogom, drugom stranom. To je izuzetno važno u jogi. Sada idemo u polušpagu i uradit ćemo isto kao i malo pre, da se opustimo
spustimo glavu blizu kolena. Dišemo. Polako se vraćamo u niski iskorak. Otvaramo bokove. Spustimo ruke dole i idemo blago levo stopalo ka gore. Vratimo se u pas koji gledamo dole. Istegnimo noge. Osjetimo istezanje. Oslobodimo stres koji se nakupio tokom radne nedelje. Sada se namestimo kao na sve 4, ali smo sa kolenima u vazduhu. Stomak zategnimo i idemo 1 tap dole, 2 tap dole, 3 tap dole. Idemo druga noga, 1 tap, 2 tap i 3 tap. Idemo pas koji gleda na dole. Ponovo. Sada ćemo da dođemo dole na pod. Krenut ću se ka vama. Idemo sada u žaba pozu. Žaba poza je izuzetna poza za otvaranje kukova. Raširimo noge koliko god možemo i nogu od kolena ka stopalu stavimo dijagonalno. Možemo da ostanemo ovako, ponosno, pravo. A možemo i da se spustimo na laktove ukoliko želite da odete dublje u pozu. U ovoj pozi je bitno da se skroz opustimo. Držimo se na ramenima, laktovima. Gornji deo tela je jak, čvrst, stabilan. A donji deo tela je skroz opušten. Ova vežba je izuzetna za otvaranje prepona, oslobađanje stresa. Izuzetno deluje na nervni sistem, veoma je umirujuća, izazovna, ali umirujuća. Ukoliko želite još da ostanete u ovoj pozi, slobodno to učinite. Ukoliko ne, možemo lagano da izađemo. Prvo ćemo se dignuti gore, malo otići ka napred, skupiti noge u stopalima i vratiti se lagano nazad. Ja sam otkrila da je ovo najbolji i najbezbolniji način da se izađe iz poze. Zatim ćemo se vratiti na sve 4, raširiti noge u kolenima i idemo rukama
skroz ka napred. Glavu možemo spustiti dole na pod ili navaliti na jastuk, na yoga blok. Ukoliko želite, možete glavu i da podignete, da gledate pravo ispred svojih prstića. Dišimo duboko. Sada, kada smo svoje telo otvorili i polako ga pripremili za pozu Hanumanasana ili špaga, možemo lagano i da uđemo u tu pozu. Namestit ćemo se na sve 4 i idemo u niski iskorak. Sada ćemo lagano i pravilno da uđemo u pozu Hanumanasana ili špaga. Namestimo se u niski iskorak. Blago se navalimo na ruke i polako idemo sa stopalom desnim ka napred. Možemo blago da isprobavamo šta našem tijelu prija. Možete ostati u ovoj pozi koliko god želite, koliko god vama prija. Što smo duže u ovim izazovnim pozama, bit će nam lakše da sljedeći put uđemo u njih. Polako možemo da izađemo tako što ćemo sa desnom nogom da idemo polako ka nazad. Možemo da uradimo jedan udah i jedan izdah. Sada ćemo da se pripremimo za Hanumanasanu sa levom nogom. Idemo u niski iskorak. Prvo ćemo da pripremimo svoje bokove i da kažemo svom nervnom sistemu da je sve u redu. Dozvolili smo svom tijelu da se opusti i da se otvori. I sada idemo samo sa levim stopalom ka napred. Radimo na svom telu, na otvaranju. I polako idemo sa stopalom nazad. Za kraj možemo da uradimo mačka krava. I da se oslobodimo.
Dragi prijatelji, hvala vam što ste pratili moj čas i bili uz mene. Nadam se da vam se svidao čas i da vam se svidao video i ovo divno okruženje. Vidimo se u mom narednom videu. Namaste.